Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la vraie recette de KFC avec tous les secrets pour bien la réussir. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جبت لكم الوصفه السحريه ديال دجاج الكنتاني، الوصفه الحقيقيه التي تستعمل في مطاعم الKFC. غادي نعطيكم جميع الاسرار، بقاو الى اخر الفيديو. Alors, pour réaliser ma recette, je vais avoir besoin de tranches de escalope de poulet que j'ai découpées auparavant à des tranches ni très épaisses ni très fines. إذا هنايا غادي نحتاج كيلوغرام من صدر الدجاج اللي غادي نقطعو الشرائح ما تكونش رقيقة وما تكونش غليظة. وهنايا غادي نقدم التوابل بالفرنسية ونرجع نقدمهم بالعربية. J'ai un œuf entier, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de coriandre en grains moulus, une grande cuillère de curcuma, une grande cuillère de paprika, une petite cuillère de poivre, une grande cuillère de gingembre et une petite cuillère bien remplie de d'ail séché. إذا لتحضير هذه التتبيله اولا العطريه اللي غادي نستخدم في الدجاج ديالي، غادي نحتاج ملعقه صغيره من الملح وبيضه كامله، وكذلك ملعقه صغيره من القزبر حبوب مطحون، ملعقة صغيرة من الثوم المجفف، ثومة ناشفة، ملعقة كبيرة من الزنجبيل أو سكينجبير، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، ملعقة كبيرة من البابريكا أو التحميرة الفلفل الأحمر، ملعقة كبيرة من الخرقوم أو كما تنقولوا ليه الكركم، وتنخلط جيدا باش تدخل لي العطرية. Et je mélange bien pour que les épices, pour que la viande absorbe bien les épices. Je laisse mariner au minimum 30 minutes. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. كنخلي هاد التتبيله واحد 30 دقيقه على الاقل في اللحم ديالي. الا قدرتوا ديروا اكثر ديروه. Et pendant que mon poulet marine, je vais préparer la farine dans laquelle je vais paner mon poulet. Et là, je vais vous délivrer le secret qui va vous donner une panure croustillante. C'est la levure chimique que je vais ajouter dans ma farine, et c'est grâce à cette levure que vous obtenez un poulet pané de façon KFC. Donc suivez les étapes. J'ajoute la levure chimique, une petite cuillère de sel et une petite cuillère de poivre noir, إذا هنايا عندي 500 غرام أولا نص كيلو من الفرينة الطحين الأبيض. تنضيف عليه السر اللي قلت لكم من قبل، وهو هذيك الخمارة الحلوة أو ما يسمى بالبيكين باودر، وتنزيد عليه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الإبزار. هذا واحد السر اللي تيخلي لكم هذيك القشره فاش كتصاوبوا داك الدجاج ديالكم تماما بحال هذيك ديال KFC، ومازال اسرار اخرى. Et là, je vais venir paner mon poulet dans la farine. Donc vous pouvez le faire n'importe comment, comme ça, vous pouvez mettre tout le poulet et mélanger le tout ensemble.
c'est pas grave car il y aura une deuxième étape. تنحط الدجاج ديالي كامل في هذيك الفرينه اولا في داك الدقيق وتنبقى نخلط كلشي في دقه واحده. ماشي مشكل لان كاينه مرحله اخرى، هذه غير المرحله الاولى. وفاش تنكمل تنجيب واحد الشبكه اللي تنحط فيها الدجاج ديالي كامل. Et là, je cherche une passoire dans laquelle je vais transférer tout mon poulet. Et c'est là où il va venir mon deuxième secret. Donc, vous verrez pourquoi j'ai besoin de mettre mon poulet dans une passoire. تنستمر حتى تنحط الكمية كاملة. Donc, je continue jusqu'à que je finis toute la quantité. Je secoue pour enlever le surplus de farine. تنغربلها باش نحيد هذاك ديك الفرينه اللي شايطه عندي. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et activer la petite clochette de notification pour recevoir toujours plus de nouveautés. Et là, je vais vous livrer le deuxième secret pour réussir cette recette, c'est de l'eau. Oui, vous m'avez bien entendu. Donc, vous prenez une bassine d'eau et vous trempez votre passoire dedans. Et c'est pour cela que j'avais besoin d'une passoire. Voilà. إذن هذا هو السر الثاني اللي تيخلي الوصفة تنجح معكم. كتاخدوا واحد البانيو اولا واحد الباسينة ديال الماء وتدوزوا فيها هذاك الدجاج ديالكم. ماشي بزاف، غير كتغطسوه وكتخرجوه. Donc il faut pas le laisser longtemps dans l'eau. L'essentiel c'est de pouvoir le mouiller entièrement. Donc on trempe une fois et on le ressort. Et là, on va venir le passer de nouveau dans la farine. C'est la même farine qu'avant. إذا هنايا وتنجيو تنبقاو ندوزوهم مرصو بمرصو في الفرينة اللي كنا حضرناها مع بعضياتنا من قبل. Et maintenant, voilà, on fait une par une pour bien passer en fait la farine sur les morceaux de viande. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important de laisser mariner au moins 30 minutes, au minimum. Si vous pouvez faire plus, faites-le. إذا كيف ما قلت لكم من قبيله راه ضروري تخليوها على الأقل واحد 30 دقيقة في هذيك التوابل. إلا قدرتوا ديروا أكثر ديروا أكثر. انا هنايا غادي نكمل كاع المرصوات اللي عندي بحال هكايا وغادي نجيبهم دابا باش نقليهم. دونك là j'ai fini de passer tous mes morceaux dans la farine et là je vais réchauffer de l'huile donc dans une friteuse. Je trempe enfin je mets une cuillère en bois pour voir si l'huile est bien chaude. هنا كندير واحد العود اولا واحد المغرفه ديال العود. الا طلقات داك الرغوه دوك البقباقات تتعرفوا بلي راه هذيك الزيت ديالكم راه سخونه وصافي كدوزوا للقلي. ضروري تكون عندكم المقله عامره بالزيت، يعني خاص الزيت تدوز فوق هذوك المرصوات. ماشي ديروا داك الزيت قليله، خاصها تكون بزاف باش كتحطوا الزيت بحال هذا الشكل هذا تتغطيه. Et voilà, donc on va se retrouver tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. C'est important de mettre beaucoup d'huile, donc soit dans une friteuse ou dans une poêle. Il faut que ça soit bien trempé dans l'huile. Et voilà, ma recette est prête. Franchement, c'est vraiment trop bon. L'extérieur est tellement croustillant, l'intérieur tout
tendre. N'hésitez pas à la tester et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à une prochaine vidéo. إذا هنايا من بعد ما وجدت معايا قدمتها مع شوية الكاتشوب تيجي رائع. عرفتي من الداخل تيكون رطب وبنين وبرا تيكون مقرمش. واحد المذاق خيالي. جربوها وقولوا لي كيفاش جاتكم. إلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علينا باللايكات البارطاج والابونمون. تنقول لكم إلى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد.